mga panghimamat sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, kansang kiningalan na siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon, karon og sumalabot. Mayong adlaw na usab kaninyong tanan. Niya na po ko kay magapahibalo ninyo nga ugma na puhon Martes diri sa Amerika, alas 3 sa hapon, o sa Pilipinas Miyerkules alas 7 sa kabuntagon. Mao na ang atong live broadcast nga nagasukad sa Amerika. O manawagan ko sa tanan natong mga kauban sa kinadinang pag-ampo nga duyog muna ko ugma pohon sa atong live broadcast, kay di ko gusto nga mahikalimtan ninyo ang akong mga pagpaningkamot diri sa Amerika. Sa di pa ko muadto sa unahan ubang mga pakikinabi, akong panawagan ngadto ni Pastora Flora Liehes nga naa diya dapit sa asa nin dapit na nabayanan ni Pastora ha. Akong gipadala ang hinabang nga nagasukad sa Amerika alang sa imong ministry. So sa diya nga akong nabasa ang imo ang yung kasaysayan sa imong mga ministry, natandog ko, Pastora. O hilabihan tuod, bisan tuod og daghang kag mga anak apan imong nabansay ang imong mga anak ngadto sa programa sa pagpangalagad sa Ginoo. Ngani halos-halos sa imong mga anak pastor. O tuod man akong gipadala ang ako ang personal nga hinabang ngadto sa imong gihatag nga GCash ni Peter Guevara. So kuhaan ang maong salapianon nga akong gipadala kanimo, Pastora, ug gamita sa imong bulaton sumala sa imong giingon nga mag-hike pagyud mo og 12 ka kilometro hangtod moabot mo sa mga tribo. Ang buhaton nimo na, Pastora, kung mahimo, kung makaya nimo, Pastora, na akong panawagan nimo, maghimo kag feeding sa mga tribo dito. Mas maayo magpalit kag bugas sumay dadon dito sa bukid, unya magpalit mo ka og karning manok, gutara kay ngano imo bang lugawon ipakaon ngadto sa mga tribo. Natandog ko sa usa ka pastora nga hingsaysay siya nga ang iyang mga ministry hilabihan ka pait o sa gubangon nagkinahanglan gyud og tabang unta. Tungod sa iyang pagdedikar sa bulaton sa Ginoo, malipay na intawon tong iyang giadtuan nga bukid kaayo. Unaw na agod 12 ka kilometrong hike. Layo sa nga tanan yon. Moadto siya sa mga tribo nga wa na gani sanina. Kaya ug makalugar ko, Pastora, mubisita ang gikan sa Amerika anang dapita. Kay atong himuon ang makasaysayan na maong dapit nga tinagad nato sila alang sa bulaton sa Ginoo. So ang akong plano nini mo ni maghimo ta dinha og kanang panagtapok ug magkaangay ang mga tribo, tukuran ta na og kanang tigumanan. Ikaw ang magdumala uben og tiguang na ka, usa sa imong anak ng mga pastor atong ipasakripisyo sa mga bulaton. Sponsored gikan sa Amerika. Og ato ni butang og no, og maabtan ako sa akong pagpaningkamot sa Amerika, hilabihan kanindot ang dapita. Ako yun ang buhusan pag-ayo og dako nga plano para gyud sa bulaton sa Ginoo. Nalipay ko sa usa sa imong anak nga nagpayuner bisan tuod og kapitos nga maong problema. Salamat kaayo sa iyang asawa, Pastora, nga may kontak nako. Bason pa, mingi ko bason pa sa sunod akong sweldo mo padala na pug ko alang sa imong anak ng pastor sa pioneering work na naa sa bukid gyapon. Mo ni akong ganahan.
ang mga pastor nga wa tagda atong tagdon. Alang sa atong mga kauban sa atong kinadinang pagampo, hulat-hulat sa pud mo nga ako mong piksan o ginagmay kay pobre pa manggod ta. Kini akong gipadala ni Pastora Flora Liejes. Ako ra ni income gamay ra kayo. Nuyon ko gamay kay ngano gikuhaan pa manggod ako na og pag-apil nga mahimo kong milyonaryo. Lisod man kayo, mo apil-apil ka diri sa Amerika unya wa kay ibayad, wa kay ihatag. So nagkinanglan mo yun na og sa lapianon god, mo na nga maka-release man ko kinabang ginagmay ra gyud sa kayot pagkakaron. Apan sa diyang dunggo na nato ning ato ang gipangandoy ba, mga pastor ug pastora, mga Christian believers nga nalista na. Kamong mga pastor nga wa pa malista, paning kamote nga malista mo sa group to katapusan na nako na. Kung wala malista ang imong pangalan, bisan tuod naka hinabi ta pag-ayo, basong pagalig, wala maayo nimo og komunikasyon ang ato ang General Chairman diya sa Pilipinas nga mao si Pastor Potenciano Tubo Jr. So, nagmapasalamaton ko sa atong mga pastor nga nakakontak na sa ilang group chat. Bason pagaling o gipaningkamutan usab ni Pastora Nilpa Palin, kung mahimo pastora, tabangi ang atong pangandoy diri sa Amerika sa katawhan sa mga alagad sa Dios nga makadumdum sila sa ilang obligasyon nga pagampo alang nitong kausa nga gipiyal sa Ginoo samtang di ako diri sa Amerika. Mausay mga igsuon ko, tungod sa akong kalapoy sa akong panglawas, di na ganay panahon murag duha na kagabi iba. Matulog ko nga mura ba musilira pa kumata. Ambot mo sa katong sakita. Ingon ko nga Ginoo, ayaw sa yugo patya Ginoo. Ako yung ampo. Doon yung hangyo Ginoo, ayaw sa intawong ko patya. Ayaw sa kukuha sa akong hinulamang kinabuhi. Kay gusto ko nga musinati sa imong mga saad nga ang katawhan nimo, imong mga alagad, imong mga karniro, akong matagad, sumala sa gipiyal nimong pulo ngadto ni Pedro. Salamat sa Ginoo nga nabuntagan ko na may kinabuhi. Doon na ni kagabi murag musulira bitaw ko. Kana bang inihigda na ko, matingala ko nga ang akong gitanaw nga kisame gatuwad, kana bang mura bang kuan ba, murag na bale ba, ingkong imposible yung puning ato pa mo lihok nga ligon man kayo ang ako ora yung panglawas. Muna nga akong ipanid-an nga naibuwat sa kaaway nga gusto ba nga mubabag sa atong takong plano. Muna nga tabangay jud ko ni ampo kung mahimo, maluoy mo alang sa buloton sa Ginoo nga tagaan pa jud ko diri og taas nga kinabuhi para nga diin mapadayon nako ang ako ang kanabang pagpaningkamot sa mga magwawali. Dito ko karon sa opisina sa pagkamahimong milyonaryo, wala pa makuha ang $285 million. So, mudot-dot nagpag-ampo ni ini. Pero ayaw po pasabot nga, kay nag-ampo ta, kita na dyan makaangkon. Ayaw. Hangyo lang ni siya, ngadto sa langit ng trono. Kaya kita ko mo positibo o sulti ni ana, di mangguta mo ang Dios. Siya manggod ang magbubuot ni ini. Mo na nga, mga ayo taog na bang dispensa kung pabor, kung mahimo ikahatag niya samtang naa pa ko'y kinabuhi dito sa Amerika. Pero tapuso na yun watay mahimo. Mabitang kinahanglan yung kugampo ninyo. Mo na nga kung mahimo,
Nagkinahanglan jud ko sa inyong pagampo, di lang kay akong maangkon ang $1,000,000 diri sa Amerika, kung dili ang akong kinabuhi. Gaplano na gani ko kunta nga di ko mo trabaho sa ron kay lain jud akong gibati. Kana bang mulipong bitata. Akong wa po ko'y panahon nga mo og hospital. Pero ako manggi panid-an po akong lawas nga ligon pa man pod. Pero ang nga ko lang ka problema na ani bang kanang inihigdan ako nga mura bitag mo sulirap akong mata. Ang putong sa kanay panuhot na ko ini. Hilabihan man ko katugnaw diri god. Sa labi na sa akong trabaho nga i-assign ko sa gawas. Ang hangin bitaw nga nagdala og kabugnaw, musuksok sa kutok-kutok yun. Munang dili lalim po yan ang Amerika. Ayaw ina nga ang Amerika sayon po yan. Kinalisuran po yan. Kaya nga naman, wag ko na ana daling katugnaw. Gawasan ng sa ato kay maghukas pa man ganita. Ang diri god, labi na karong panahon na, ang tubig mahimong ice. Grabe god kuha na yun. Kinatugnawan yun ni kayo. Sa akong medyas, 10 gamay, 5, 4. Akong karsones, nagasapaw-sapaw, 10 gamay, 4, mausay 5. Nya kini akong sanin na ron. Sapaw ni, hilabihan kabaga sa nga tanan. 5 ngadto sa unom. Wa pag ko iganga na. Grabe yung katugnaw. Pero ako lang yatag ang saktong sakripisyo. Kaya na ako'y tuyo og tumong sa buluhaton sa Ginoo. Mao bitaw nga matag karon og unya makikinabi jud ko ninyo para nga makamonitor mo nga bason pagkali mo yung kalimot naman tong tawana. Dili ko kalimot ninyo mga igsoon ko. Sumapasalamaton ko sa mga pastor nga nagpadala sa ilang video sa ilang simbahan. Dihay usa ka pastor nga nagpadala sa iyang video sa ilang simbahan, luoy kayong simbahan oy. Lisod ko pugayo pagtabang nako ana nimo pastor kay di mo guna ako ang relihiyon mo guna sa inyo Kay og tabangan ako na pwede man pero mao lagi ang mahayahay ang iyong relihiyon. Dili jud mahayahay ikaw mismo. Akong tuyo nga mutabang ko, ikaw jud ang mismong mahayahay. Dili ang inyong pundok. Mao bitaw nga mao ni akong plano. Sa diyang buusan ako sa Ginoo, nini akong gipangandoy sa Amerika, ilain ta ka. Ang bote pasabot nini, di po gusto mo biya ka sa imong simbahan nga imong gidala, pero tukuran ka na kong imog yun. Nga, dili yun basta-basta. Nga niya, dahil sa kapastor, hingin siya na ako, sir, ubalhin ko sa imong pundok, sir. Mukatawas ako. Niya na, kaya nga naman, anar ako mudawat og mga pastor, og buhusan ako pagka-milyonaryo. Mo yun na akong i-on-the-air na ako karon. Kay lisod kayo, dawaton mo na ako, maurag yapong kinabuhi ninyo, magkalisod. Ang boto ko'y pasabot mo ni, sa diyang buhusan ako sa langit ng trono diri sa Amerika, tapukon ta mong mga pastor, kauban ako, nga kinadinang pagampo. Tagsa-tagsa pasultion mo nako. Tagaan mo nako og katungod nga mo voice out sa inyong gibati. Og magkauyon ta nga mayon ka nga, sir, atong irehistro ng imong nahuna-huna nga naa sa Malakias 3:10. Atong irehistro, i-appeal ka mo nako tanan nga board member. Way magbuta na kay ako may silbing founder na silbi. Ana na nato lihokon ang kinanindutan nga buluhaton sa Ginoo. Di ko gusto nga og buhusan ko aning kadak-uno na sa mong panalangin. Ako unay gusto ko nga dapat yun sa saktong buluhaton sa Ginoo. Sumala sa akong gipanabi, ako yun ang padayono ng akong giplano. Kaya di ko gusto nga diin, hinbungat ko din sa live broadcast, nga pulos lang uwat kanabang sumangi lang. Gusto ko nga naay kamatuuran.
Mo bitaw nga sa diyang na mga pastor nga mga batanon nga hin-apply nga moapil sa kinadinang pag-ampo, perting lipayan ako na. Malipay po ko sa mga tigulang nga mga pastor, sama ni Pastora Flora Yahes, tiguang naman yun kayo siya. Pero buhat gyapon siya sa buluhaton sa Ginoo, tiaw mo na. Kadugay na niyang pinastor o pinastora, anto siya og saka sa bukid, wa gyud nagatiman niya. Muna ning panahon na nangita ko aning klasiya sa pastor. Nga angay tagdon, angay tagaan og sakto nga ministry o panginabuhi. Kayo buligan yung ko kayo. Kining mga pastor nga akong ibati ko pumero, hilabihan. Ka-special yun mo pagayo. Di ko gusto nga diin, kuhaan mo sa kinabuhi nga, mura bitaw lutaw kaayo ang inyong pagtuo kinsa ang Dios nga atong gilagaran kay ngano sukad mo nagbitbit sa inyong pagkapastor, sa inyong lisensya, sa unsa bang itawag ninyo sa kongregasyon, maurang dagan sa inyong kinabuhi. Wala bitay ginganlag dakong kausaban. Muna nga malipay mo nga nagkaila ta dinhi sa Facebook o sa YouTube. Tuod papasalamaton ko sa mga tao nga hingkuyog nako sa YouTube. Nag-comment sila, nagtanaw sila nako dito. Salamat sa inyong gibuhat nga nagmonitor mo nako dito. May panahon ra nga mapasalamat ko sa mga tao nga nag-view nako dito sa YouTube. Apan mo sabot po ko nga di mo makaadto sa YouTube kay nagkinahanglan og dako nga load. Munang naaraw ang taon mo dinhi sa Facebook. Apan mapasalamaton gyapon ko kay hinggahin jud mo. Nagani sa kapastor inyo sa sir. Wa yo ko kakuyog sa imong live broadcast sir. Kay mupalit kog load. Di ubay-ubay nako, di yo kasulod ang signal. Kung usa kay buhaton ako na no. Tauran baka kana kog wifi. Mo na nga na yo ko'y pagmati ba gibugaton nga pagtagad sa buluhaton sa Ginoo. Musabot ako na pastor. I-review lang kay para pong makasabot ka sa akong mga plano. So, nining tanan mga kaigsuunan ko. Ugma na pon ako, sa di pa ko mubiya tuod. Ugma na pon akong live broadcast. Martes man ugma diri sa Amerika, alas 3 hapon ang akong paghinabi. Og alas 7 sa buntag sa Miyerkules diya sa Pilipinas. Kay maura ng orasa samtang ko naghinabi. Duyog mo tanan sa atong live broadcast kay maghimo na po kog attendance. Kay pagka ugma ang higayuna, pagka Miyerkules, diri sa Amerika mo naman ang ako ang oath-taking sa pagka-American citizen. So malipay tagdako nga diin giplastar ko sa Ginoo og salamat nga nakadumdum mo sa ako ang Facebook alang niadtong mga wa pa kadumdum. Ang akong profile name nga gigamit sa Facebook, US Edward Bation. Ayaw tong US Bation kay di ko mo gamit ato. Anira ko sa US Edward Bation. Og naa po mo'y YouTube, ang akong profile name sa YouTube, US Edward Bation from America. Apan kung kulang ang inyong load, ayaw na lang dito. Pero naghingapin, hala, dumdum mo dito, unya pag-comment usab mo dito. Og magpadayon ko sa pagpahibalo, katong mga pastor nga di pa nako matabangan, ay ka problema kay hotdon ta magtabang. Ang bote pasabot nini, sa ginagmay, depende man guna sa akong income diri sa Amerika. Muna magpili-pili sa ko. Pagkasunod bulan, lain na pong pastor sa bukid, akong tabangan. Dayon mo lugsong ko sa lungsod, hangtod moabot sa inyo. Naibalo naman ko sa dagan sa inyong pagkapastor. Kanunay ko manawagan nga kung mahimo, tagaay ko sa inyong video. Salamat na sa kapastor nga, iya yung ipakita tanan. Iyang porma sa ilang simbahan, nuuyo kayo. Kaya ang ilang grupo ba,
gitukuran lang sa simbahan anang dapita, siya na'y maningkamot pag gama sa simbahan, pag ayo sa simbahan, pag kuan ba kanang pag-atiman. Luoy kayo mura pag lisensya ray iyang gipuhunan sa pastor. Muna akong kabalakan pag-ayo sa mga organisasyon. Unya, siging pangayo, isu kayo. Hinuon naman tayo nga nag-freedom. Pero ni ako, di ko sakyan ako ang freedom. Gusto ko nga makasabot yung mo pag-ayo, abi kay freedom of religion, freedom of assembly, inanao na nimo ang magwali, dili ko gusto na. Mauna nga gitandog jud ko pag-ayo sa bulaton sa Ginoo, nining puntuha. Kaya buligan ko sa Ginoo, dili ka nako tukuran og simbahan kung dili ka una na kong matagad. Mo na siya. Mo bitaw nga hinsaa jud ko, katulang hinpadayon sa atong pag-ampuay, unya matunong ni, ikaw makadawat jud anang akong ginganlan nga 2 million ka pesos sa pastor, ug na kay asawa unya apil og ampo, dungagan ako 1 million. So sa ato pa 3 million. Cash jud na siya, dili na mahimo og dili cash. Dahil akong ipahimutan kagayo kamong mga pastor, gamit na yun na sa saktong paggamit ang maong salapian kung moabutan na siya. Ayaw ka problema sa building sa isimbahan, ayaw problema sa lote nga tukuron para nimo, kay ako na lang obligasyon. Di ko gusto nga sangunan ka nako nga pobre pa ka, abi kay nakadawat ka bilyon, isangon ako nimo, dili na mao. Para na sa imong pag-antos nga nangalagad ka sa Ginoo nga naanay nagtagad nimo. Ana na siya. So sa talang nang minaw na mga pastor karon tingali, ang uban di medyo mutuo pa ni. Ayaw jud mo pagtuo na kay saon man pagtuo nimo nga pa may nakadawat. Og dili po ko maka padayon ani akong gisulti, og di po ko kadawat diri sa Amerika. Apan butangan ako ni kapana, makahata ko ginagmay. Katubang mga extra nako sa akong panarbaho diri, nakoy extra gamay nga kwarta, akong isuporta sa inyong ministry. Sama ni Flora Liajes. Tanaw ko sa iyang silbi bang message sa, kay taas man ka itong iyang message sa messenger, ako yun itong giantos o basa. Bahalag sakit akong mata. Mo dagoy ning mo sulirap akong mata, kay kanunay man ko galutok anong mga mag-message ko. Pero di ako napasangidlan. Ang ako lang nga, inana yun dagoy ng nainan ng kamot ba murag babagan ta sa dautan. Pero sige na lang. Kaya nakasabot ko. O karon, bahalag maunsa ko, ug unsa ba akong hitabo, magpabilin yun ko para ninyo. Moto nga himbati dahin ko. Tawag ko sa akong bangko. Sige na pa may kwarta ni mo, sir. Iko, sige, padala ko gamay. Padala ko ni pastora. Intro na ako na pastora, ha? Kaya makita na ako ang kinadako ang importante nga buluton sa imong ministry. Mudugang pa ko na pastora. Ayaw lang og video nga matandog ko dahil ako ning i-play, i-post na ko sa akong Facebook, hasta sa YouTube. Aron nga kinsa tong mga Kristohanon dito sa Amerika nga akong mga viewers, bason pagalig matandog ang ilang kasing-kasing nga mutabang nimo pastora. Muna akong hangyog yun. Ayaw yung kaulaw pakita sa imong panawong, bahalag tiguwang ka, bahalag unsa ilang kasulti nimo, basta nagpagamit ka sa Ginoo. Dayon sa diya nga diin mabless ko, ug mabless man gani ko samot na ang mutanaw, mabless nimo. Muna nga ayaw yung pagduwa-duwa pastora. Personal yun ako ni hinabi nimo, ug wapo ka na ngayo nako. Apan hintan natandog lang ko. Bahala og palit pa man ta ko gasolina, di na lang ko sa akong palit. Antuso lang ako nag-hike-hike dagoy ani. Para lang makatabang ko sa buluton sa Ginoo. Apan kun buhusan na yuta pag-ayo sa langit ng trono,
nga madungog na ng imong pagampo ug akong pagampo. Pirting haya-haya kamo mga nagampo sa Group 1, Group 2 o Christian believers. So alang sa mga pastor nga wala pa malista, o benay pastor na tabangan ako wa pud malista, kay wa man ako matawag, panikamuti pastor nga malista ka. Sayang kayo, nasugdan na unta ka na kong tabang, unya waday ka malista sa apil sa pagampo. Busa, palista og dali-dali pastor, dili pa ulay alang nimo. Ug sa mga pastor pong mga bag-ong niid na turon. Pero kung nagduwa-duwa ka, ikaw pastor, nga minaw na ko karon, nag-view sa ako ang live dire sa Facebook o sa YouTube, ipadayon sa nang imo pagduwa-duwa. Dayon, kung maabtan ako, panid ilang pod, basong pagari mo yung nga, mailan na siya sa sulti, dili tinudon. Panid ilang, ayaw sa i-concluse. Ani ayaw sa i-conclusion. Di i-conclusion sa yup man ko na. Ayaw lang sa i-conclusion. Ayaw sa hunong ang unsay imong na samtang ko nagahinabi. Muabot na pastor. Kamu mga naniid, salamat kayo. Kamu mga viewers, apan itong gusto mo follow, tuslo ka ng follow sa Facebook sa US Edward Bation. O gusto mo ka mo subscribe sa akong YouTube, hala, pangita atong ako ang YouTube channel US Edward Bation from America. O magapadayon ko og sulti ngadto ni Pastora Flora Liajes. Ako saludar ko sa imong ministry pastora. Kay og maabtan lang ko dayon. Espesyalon ta ka og ana sa dapit sa imong ministry. Duawon ko na ang imong mga ministry. Ilabi na kadtong mga pastor usab nimo mga anak nga gusto pud mo apil. Ilabi na ang uban naka-apil na gyud. So, kamong tanan nga nalista sa akong kanang kinadinang pagampo, duawon tamong tanan. Og mutan-aw jud kog tinuod ba jud ang kahimtang sa imong ministry. Kaysa diya makita na nako ni, wala na ipagduwa-duwa ta nga ako maghago din sa Amerika. Pagpadayon nga mahimong milyonaryo, bisan tuod, kung palitan, gibuhusan ako anang panahon na, magpadayon yapon ko. Mao mangyapon na din sa Amerika. Dili man na iyon nga, o ikaw napilian, di na ka makapil. Apil gyapon. Depende og mubalik ba to nimo. Apan ako lang pangayo lang sa Ginoo bisag kas alang. Ug naman gali pakapin kaduha, mas maayo pod. Ang importante nga makatilaw ta aning mga nakaplagan ako diri sa Amerika. Og tungod kay murag naapsa na usab ta sa tong oras. Mingon na sab ako nga kaninyo. Sa di pa ko mobiya. Ugma pohon Martes diri sa Amerika. Alas 3 sa buntag ang akong live broadcast. Ug tukmaan ang orasa Miyerkules sa buntag diha sa Pilipinas alas 7 sa kabuntagon ang atong live broadcast. Alang ni atong mga kauban nato sa atong mga kinadinang pagampo paningkamuti nga naa mo'y saktong signal og paningkamuti nga maka-message mo nako. Og tuod mga igsoon kato bitaw nag-review, may balora ba ko nga wa nimo dayon na ang imong pag-review? Igo lang kang nag-message gamay, then balhin ka sa kinsa imong gibalhinan. Dili ko kabuot na. Pero muin lang ko pero basong pag magmahay ka, kay unyag maabtan ko sa dakong panalangin. Mahila balora ba ko o kinsa nag-scroll sa akong paghinabi ug mahibalo po ko kinsa ang sincero nga nanalinghog ug ilabi na sincero nga biduyog sa maong pagampo nining atong gihimong international kinadinang pagampo nga ang kuno nato ang dakong panalangin nga giapilan ako diri sa Amerika hangtod sa sunod nga panahon. Ug ako na usab magaingon, ang Ginoo magauban ug magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah,
Praise the Lord. Dalaygon ang ngalan ni Jesucristo kansang kiningalana. Siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon karon ug sumulabot. Hallelujah. Praise the Lord. Amen og amen.